auka nsiya waiburi zengamani unaripweniyo lesafara leo ngama nsiya siha mbatilinde unaripwenizo auka nsiya tungejo eka chanjo mabianizo wakatirijo kamu nsiya hatu ya sangamani yotoka mna ipande wansi wevale jumwansi kabajo wanshitibu ziwana damu shansurvani ukangwa jo wanshi kibinadamu kabondo bano nsijo ukondea mrujo ihonde sawa indo mrujo kahui guri zonga mani endo mani unaripweniyo lesafara leo ngama nsiya siha mbatilinde unaripwenizo auka nsiya tungejo eka chanjo mabianizo wakatirijo kamu nsiya hatu ya sangamani yotoka mna ipande wansi wevale jumwansi kabajo wanshitibu ziwana damu shansurvani ukangwa jo wanshi kibinadamu kabondo bano nsijo ukondea mrujo ihonde sawa indo mrujo kahui guri zonga mani endo wende kandida kanzo akensi shehiri shaura isi hamfu monsidae dejo kahumrumilia zemvu yake mbili wende kandido jo kanza akensi nsiya siha mbatilinde unaripwenizo auka nsiya tungejo eka chanjo mabianizo wakatirijo kamu nsiya hatu ya sangamani yotoka mna ipande wansi wevale jumwansi kabajo wanshitibu ziwana damu shansurvani ukangwa jo wanshi kibinadamu kabondo bano nsijo ukondea mrujo ihonde sawa indo mrujo kahui guri zonga mani endo wende kandida kanzo akensi shehiri shaura isi hamfu monsidae dejo kahumrumilia zemvu yake mbili wende kandido jo kanza akensi hamakri na witi wende jo kahumsaidia ya kensi hamakri no witi wende jo kahumsaidia ya kensi hamakri no waiburi zengamani unaripweniyo lesafara leo ngama nsiya siha mbatilinde unaripwenizo auka nsiya tungejo eka chanjo mabianizo wakatirijo kamu nsiya hatu ya sangamani yotoka mna ipande wansi wevale jumwansi kabajo wanshitibu ziwana damu shansurvani ukangwa jo wanshi kibinadamu kabondo bano nsijo ukondea mrujo ihonde sawa indo mrujo kahui guri zonga mani safara leo ngama nsiya siha mbatilinde unaripwenizo auka nsiya tungejo eka chanjo mabianizo wakatirijo kamu nsiya hatu ya sangamani yotoka mna ipande wansi wevale jumwansi kabajo wanshitibu ziwana damu shansurvani ukangwa jo wanshi kibinadamu kabondo bano nsijo ukondea mrujo ihonde sawa indo mrujo kahui guri zonga mani endo wende kandida kanzo akensi shehiri shaura isi hamfu monsidae dejo kahumrumilia zemvu yake mbili wende kandido jo kanza akensi hamakri na witi wende jo kahumsaidia ya kensi hamakri no witi wende jo kahumsaidia ya kensi hamakri no witi wando jo kagamizansi ya hatu awongeo safarale ngama nsiya siha mbatilinde unaripwenizo auka nsiya tungejo eka chanjo mabianizo wakatirijo kamu nsiya hatu ya sangamani yotoka mna ipande wansi wevale jumwansi kabajo wanshitibu ziwana damu shansurvani ukangwa jo wanshi kibinadamu kabondo bano nsijo ukondea mrujo ihonde sawa indo mrujo kahui guri zonga mani endo wende kandida kanzo akensi shehiri shaura isi hamfu monsidae dejo kahumrumilia zemvu yake mbili wende kandido jo kanza akensi hamakri na witi wende jo kahumsaidia ya kensi hamakri no witi wende jo kahumsaidia ya kensi hamakri no witi wando jo kagamizansi ya hatu awonge izori wombao tazilazedi hasanta kamaliwa zambaba nyiwa na nyas na muje risanganyi rikenzi bati rirendazi haina mrukucholenda ehala uno masula ikangonzo yende shana kenzi watikiana amanga mweshele zizolo jo kanza kenzi lezo kauhodi ngoni wanga
ngale zabir ndwatike hama denzi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين. أما بعد، kwezi watukufu wa Komor, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harongoa haramwe Qur'ani nitukufu harambia ukana hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ngwaona mfano ngwafaniha nao hal ngwa usawa wala wajuao na wala watujua. Jambo kala yastawiyani mathala kwa tufanihana hata kwezi watukufu na tudore jaimbavi dingoni rishia rahane jaendelea zaidi na rishilie raistaki Jawandu waijuse waifurize ngamani nalipweniyo ngabajuja wandu waijuse waivurize ngamani nguna ripweniyo. Haina mndu mwenza akli kao hatulilia ya unomsajaja ulo harmwensi ya hatuleo ngunyamizo ngujuziso halo wandu wangu wabenzao na rishiliendo ikalima ya takiyo Jawandu waijuse waifurize ngamani nalipweniyo lesa faraleo ngama nsia siha mbatilinde unalipwenizo auka nsia tungejo ika samjo mabianizo wakatirijo kambo nsia ekensi ya hatu isai isingamani mratilinde na mungu nalipwenizo na rishiliendo ili rije ileze hautafiti zaidi relewe zijirio leo ilirelewane watijoka umavu mwelewano mramba rohombi hautirohombi shati tendezi towa aya hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun la yastawiyani mathala. Hal ngwafaniha nao wala wajuao na wala watujua na mwishi letaki sangamani hatu sangamani yoto kamna ipande wansi waibande mujumansi insi hatu ya sangamani yoto kaya na mwishiendo yoto kamna ipande wansi waibande jumansi kabajo washiti buziwana damu shansuzani ukangwa jo washiki binadamu na kwezi watukufu wa Komor zinrogo zata kiaza mba hizo zisanga zichiriyo kenaka ukiri narkera virdobwe maatso rambilana bo wakati mimi njo jihada ya ukana ngam njo kahanza nrumenzi ana mjo shinda nrumenzi hizo nrabo yaba mjihada ya wa Komori watukufu mjujo kana fikira na mbeba showa katika wonga sina mru mtamwenje timparoda honia je atiyo mwenje hajaka tujua ya tamwenje tiruditsa mba ukakairini pare mru tujua utamwenje ya jate mwenje abo odo mswiba ni onao wanadamu walo harmwe Komori wo waonaoze kandidaturizaho wanadamu walo maguverneri walo harma ye president de l'union wanzoende wawani ya uraisi waho umoja bahari ngabo hindusha mbao demokrasi ramba ukana kairi ratahe wandu watsona ndongoza hao ewaje wahezenzi hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Hal kweli ngwafaniha nao wala wajuao wosawa wala wajuao na watujua equivalence ya hatu o mahala ya honra leo
nsujidhara umimusawi sha enti yato mahala honda leo ngetsaho musawi ya iheze enti yaha tuikao ngiona wandu makadro amba wasomo waona ujizi waisisa nsini hal ngarisao nsini mwao alafu wakomori kweli wadamba kweli si hanza ujitara ma problem ye kweli si wakomoringa si sawa kairiho mrukana adu yasoma hana mwanzani mjinga atukufu namnisamihi nimwambie ni hizo haukana hizo nionole wao niono wanadamu ikawo ngwazi bahari yao upuuzine mafitsi ndongo zisikitisha narichilie taki nro ba wakati ndao ukana mimi musawa mjoka ujihada uka nende gouverneur hau nende president izonra itsinde joka uchindani hezensi shahari mwanu wasoma waizami sao no wasoma watwizamisa halka urna ushinda riparise wandu ikaonga ona kapasite ya daraja za juu ya ushinda wale lensi ya hatu mpaka rijilehe harimwa msaja jauka naritendera yangamize wora parisa mru alafu kwelema vamana wadaula wadaza nsi hatungi obonga wanrungu afanya wizo ya wanzao wanrungu endawe heli wanzao wanrungu arendawe izo wanzao hata wanadamu ikao kwa na ushinda walele hata mndi wa mfulera wanadamu kweli ngona akili ngasindawe ngasodingoni minsi vanu mrandre mekotsi hau mraji wanami mana minsi na ujihadaya shensi ya hatu leo mahala ya siha riono wanadamu wafanyo ze betizi zahe ze kandidaturi za upuzi vorono walona inu wayangamiza eulontini ngujoka ufanya bomwanama mongozi opongo engarisahore nenda hubi bwatukufu wa komori engarisahore behensinda hu wakatir halili yao sheidhi haka hamanda bala zuki wangu mudukara jali ya zamba nyezi mkuhambe ukana hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun kweli ngwao sawa wala wajua unatujua leo kweli rihalili ya mafitsi nabatani na rishiletaki mabianizo wakatirijo kampu nsiya hatu ya sangamani yotoka mna ipande wansi wevande jumwansi kawajo wanshiti buziwana adamu shansuzani ukangwajo wanshiki binadamu naondo bano nsijo uhondea mrujo ihonde sawa indo mrujo kahui guri zongamani endo wenge kandida hanzo akensi shehiri shauraisi hambu monsida dejo emru ya honde sensi hatu leo ilona msajaja haina mru ya jirenda wakangu joshinda yafanye na uenda wangamiza weide kandida joka hanza kensi shehiri heze mfuu sina ushinda nreje idingoni ni mwele zeni kaishodesha wataki pasuke taki hambilwe siri hiyo vahe haitoa haulwawa iyo deheli mrako hulwawa baso wakati wonda unu na ndo wakati rambwa ngasina president katsu tuunda emishinzi ya hensi shade raisi ujoka ukaanti de kandida ujoka ukaanti heze makrinowids heze mvu gar aminio kana ya hundra rikubali ridohamba shea hunda bala ati yazali ngarjua ondo ngarjua ondo uka hunda ati yazali shahanikiwa rikubali ukae raisi shamrujoka ujano msajaja ulo harmensi ya hatu heli rono msajaja zenrogoziliyo de kandida yajoka ukansi heze makri hau yajoka ukansi heze mvu na kahumrumili ya zemvu yake mbili wende kandida joka hanza kensi hamakri na
na uiti wende joka humsaidi na mwishie wa Komoro joka humrumilia zemvu na mwishie kandida kenti shahidi shauraki Raistaki hatekeleza makalima maili yafanihana Wakomori tijohanze diskuru winu tsione mafitsi ritione mafitsi na mwishie de kandida ujoka ukanti heze mvu Shao mwadoni mwayao hatende haeleza ukana entia hatu ngejoka ukanti weibande jumanti ngejoka na wandu shamsa jaja na mafitsi emru joka wihonde sando na mwishendo watukufu wende kandida kenti shahidi shauraki hambu mwazida de kandida wanzo ya kenti parangalie moya wanzo ya kenti hamvu havumbu wanvu homandoni ngawajoka huja baada 2016 zalavotiwa hakanti hamvu na resheleza mvu za rumilwa usifai jihadi kwa Komoro askine ka ngamwelewa wahedi nelewa de kandida ya joka ukanti heze mvu ekadwabili ngujoka wandemo yo wakomoriwa ele wa hamaila nzima intabihu na mkebazi manami riele wendo ekalima yatakiyo haufu hamba ishia ulizonga mani endo wende kandida kenti shahidi shauraki hambu mwazida 2016 akansi hamvu haurumia usufai jihadi de joka usisentinga mani enti joka ukarma msajaja ijoka hamakabati wanadamu na ngabo wanadamu wanshio kinyama do msajaja waho wandu kangwe ndo hezenti mafiti bataani haina mraju hangu joshinda rumenti de joka ukanti hezemvu iyo de kalima ya mwando ya Raistaki ye joka ukanti hamvu Rais Azali akanti hamvu au virla usufai jihadi wakati yeye kajakaya mengoni mwandu wa hunda ze election zila yongarju wao hakanti hamvu na richie ye kalima ya vili ataki ikaongefaniha nao na hiyo ya mwando joka humrumilia zemvu yake mbili wende kandido joka hanza kenti hamakri na uiti wende kandida ujoka kwanza baada hakanti ya zemvu sha baina ya 2016 na 2019 ngabo voti referendum assise ya joka kwanza ya kenti hamakri na uiti homandolita kihamba ya joka kwanza kenti hamvu ekadwavili ya joka hanza kenti hamakri na uiti wende joka humsaidia ya kenti hamakri no uiti wende zemvu yake mbili wende kandido joka hanza kenti hamakri na uiti wende joka mruju wende sawa indo nujoka ulizonga mani endo wende kandida hanza kenti shahidi shauraki hambu mwazida de joka humrumilia zemvu yake mbili wende kandido joka hanza kenti hamakri na uiti wende joka humsaidia ya kenti hamakri no uiti wende joka humsaidia ya kenti hamakri no uiti wando joka gamizenti ya hatu Komori na risidiendo de joka humrumilia zemvu yake mbili wende kandido joka hanza kenti hamakri na uiti wende joka humsaidia ya kenti hamakri no uiti wende joka humsaidia ya kenti hamakri no uiti wando joka gamizenti ya hatu ulizonga mani endo wende kandida hanza kenti shahidi shauraki hambu mwazida de joka humrumilia zemvu yake mbili wende kandido joka yani ikarendo angalia Raistaki hakahamba dejo ka kwanza ndejo mrumilia ndejo kau ukanti hezemvu hardaja harumamna dakika hamba ndejo kau hanza kenti hamakri ndejo ka hanza wende joka humsaidia ya kenti hamakri no ndejo ka kwanza ya kenti hezemvu ndejo ka humsaidia ya kenti hezemvu
haja harumwa dakika nchashi sekondi nchashi nde joka kwanza ya kensi de joka kwanza yabo ngetsaho rifarikishe baina de joka nsi de joka humrumilia zemvu ya KF2 Shiano ine kandida anza kensi shehiri shauraisi hamvu monsida de joka humrumilia zemvu ya KF de joka humrumilia zemvu ya kensi mbili wende kandida joka hanza kensi hamakri na widi weide kandida ujoka kwanza ya kensi hamakri na widi ekarendo angalia mru ngujofikiru kabalaka ufumbua mru mzima la wakati mzima zinungizo nyakati mbili tofauti no wakati uja de joka kwanza wende joka humsaidia ya kensi hamakri na widi wende joka humsaidia ya kensi hamakri no widi wando lwajo kaga mizenti ya hatu awonge izori wambao lazila sedi hasanta kamaliwa zambaba niwa na nyas na munje risanganyi rikenzi bati rirendazi haina mrukucho henda ehala uno masla ikangonzo yende sana kensi watikiana amanga mweshele zizolo jokanza kensi lezofu kauwa dingoni wangale zavir mrwatike hama ndenzi esayo nole bakuli lajo injizi idhan amma mweshelezizo olajoka hanza ya kensi heze mvu okomori watukufu homandoni rele wanu waifuri zengamani unaripweniyo safara leo ngama nsiha mbatilinde unaripwenizo auka nsiha tungejo ika samjo mabianizo wakatirijo kama nsiha tuye sangamani yotoka mna ipande wansi wevande jumwansi kabajo washitibu ziona damu shansuzani ukangwa jo washiki binadamu abonda wakomori nga monauke yo miracle yotsi miracle halta kia kamgangi kaja kamgangi au ndi makalima yanikiwa ni mbebero ya haraya ya denonse ya ulwawa wakati wote ya rusauja hokana mru hama musawi abaha ni jihadaye ukamwendo president de l'union ndena na kai kandida alafu president de l'union nge yabo colonel Azali ngono msajaja kweli ngabo demokrasi shanga ngabo ndrongo na ndrongo kena ukirir kena wandu ranzori wapare waje watemwe nje hawarundiye nyumba waje kwa tsujo uunda rendera tsahe wandu watsujo uunda rijeri wambie na muunde okena ukiri bimaana kena ukiri owasoma wakekwa shindiwa hezayensi rendera mbenga risawa ujingani riseharma mafitsi riseharma batani alafu wake wandu wasoma wasaidia we mafitsi yayo si haki ngamwangamiza wensi wanu wambwangu waona ankili wayangamiza emru yambwa katina notion ya heheli ya bidi ngujoka uriwe handaho na mkera dhimhense mafitsi wa komori hodo jitarma problem watukufu wa komori harmaze masala hizo wandugu ambao sambi au tisambi Mwenyezi Mungu ajailia Rais Azali hata yarende sambi wali atokaya wadoso wali no mombeaze dua imana mru ya tilandani yatobona ndongo itompa dona hindrini yabangulawe madhambi yajo yafanya muda wa mahau muda wa mahamili yenda ya mtandani ya mrenda wa wali hiyo problemu yabo kabati mru ya rendo azemar mwe dunia inu hamasambi mru ya tamaniwa ya pose candidature ya ukawali nado mrenda ya tilwa harimwa padonne ya toka juma wona padonne na ujwa utawaza yeswali ili yake wali zaidi kabati mru ya rendo azemar mwe dunia inu hamasambi Rais Azali akaufikiri ngumrendo na iba langu mrendo ndo ukangu mrendo wali madhambi ya joangali ya jo yamba ya jo yafanya ola mze sambi aba hahara hatiwa henda twandani nge juma utoswali na uomba yaweza duaza hahe wakati ya lo harima obaila ni hoyaliyo
yaboze duanza na jokaza alinga zo mwaswili haukana azaruka ambango angamizo mndu na balauka henda wa mhose umrende wali umte harma na nyumba ya tikalie ya tangalewa na washe yatione ndrongo za kiharamu yatambe haramu yatambe siasa shaya toka juma ba Allahu akbar no nyama ina wakati wa ibindi no kauha yehombeze dua yabo dotokaya sambinga bondo ambao harendo anai sha sinusunga nao kawe mndu ya kauni kwa grade wa wali ni mzee Azadi wala hesani kwa wali ya ukana de mndu ya toa mahala atowo na madhambi umuhimu mndu ative hoda wa jula homoto sha atilo hahe harendo ukana ngwendo yani kiwa grade ya wali ya babenge Azali akahabangu mrendo nai na bala mrende karibu na Mwenyezi Mungu akuu ukana ngujodo swala kuu ujodo swali haku yeka wa Mwenyezi Mungu aina wakataju ombedu wangejuka dua ya kiwali yabo hatensi wajo fungulo ari wene mndu ya ne malevu ya yo ya twanza one ndongo itotsi ndo kaba la Mwenyezi Mungu esa mnika grade wali iyo de baindo aje sha edebe ya saya bwa komori harmo msajaja ulo harmo daula ya hatu ya harmo makandida wanuke na ukiri kena ukiri nje banu nje ndenge purunku mimi Musawi mwenye baraka ya renge na purunku la saya mwenye baraka kandida marabu Dubai ontujeni mwenye baraka ya renge purunku la saya ya lihenti riva usu ya qibla alafu ya renge shononde yambe bismillah ya tinzele purunku wangu mimi Musawi nire bismillah nsinzele purunku hal le purunku lila madama tilitinzi ki halali yani bismillah hal le purunku la ngilo halali au kalsi halali le purunku ngal jawzi duka haramu ila yawm alqiyama le purunku ngal jawzi duka haram ila yawm alqiyama yodo mfano waheze votizi wakati niono wananyasira karmaze mbwana za uharaye mafitsi shawaja pia wajava hawe inge hula bangar sahora ngamizazali vanu engarjoka ufanyaje hatari halalishe le purunku ngarjoka ufanyaje hatari halalishe le purunku nade daraja ya ukana wa Komori wakati asisi yafanyi hayambo haramu wakati referendum yafanyi hayambo haramu wakati zenrogo zinu za jazaza ya voti za utsahawa tsunguwe raisi haunyumeni unsindo wakati ijoka ukahalali wakati ye bismillah riiri nai narelewani kena ukiri hotinza purunku nre bismillah ambira lale purunku lisangilo halali omwesa mwa haramisha zinu leo mwa parisa mapesa mwa finance ili mwende yani mwa depose candidature yo 5 millions au 6 millions unsujua ralingari hardi heziwa mapesa yayo bwa Komori dobani nanzo mndambo ukawa wandu wandrabo wajoka washindi wa finance wanazijana hamandamano ya kweli ya wanza waremane ne dictature ya Colonel Azali rangu asizi hata ije leo shoandu wao pia wambeukana ze asizi haramu tijindi ni haramu washindi wadzihi mapesa na tuambaye union de l'opposition wendao mwinyi Mamaduna papa Muhammad Sule haina mdunge na 5 millions hau rambe 4 millions izo 12 millions kejajo kaishindi hoka kwa finance wanazija na wenza mvu wafanya mandamano ya mvu ili waziye mvu haukana kena ukiri le warjeri waone wandu wa kweli na jana riwarongolea inde dalili ya ukanabu wa Komori harimo wandu wendao harimaze hele owenji wa he opposition ya jana o wandu warumilo hao ni Colonel Azali parce que wandu pia ishatsonga watsuka wana ne dictature ranguba la hata leo dabukana ezama zakaza hanso udzima wa he opposition kwa japarotoa hata infran ili wafanye ndongo za sibuzi wala opareni kisibuzi wafanye maandamano ya kweli bahate mwananyao wadani hajangula mhono bado waye haima pesa hata utomsaidi ya mna emilion yendea fanyika awabe ngeso ntipia relewa
uka opposition yinu wanu andikao pia wakahishilana na Azali tansi wakomoringa rujula nao fano de mwana mazuki wangu Papa Muhammad Sule kandida wahe jua shimeji wahe Said Salim mwahe protokoli ya rais ha jele wejua wajua wafanya mafitsi fahamiha ungwa hunu iliende yamenye mfano mwinyi harimo itsandraya ili zenrongo wandu wanu pia ngwendao hafaida vanu wanu ngwarumishi hao raisi Azali shangwaona upezwa matso yukana hau ngwaona fikira uka na rimrumishihe shahwenda rimremeri mlatse wakatinga mjuwao mahakama ya mwinyi na kiki yaho duani nrogo hamadizo ngazjo ushinda zifanye wazingarwa wajueje nga mjuwawe zamze wahanguma madu hosoni mwa ye citoyenneté économique yenda yakati lwa résidence surveillée ezabari lewe itolwaji lewe kazi ya judiciaire hengi onda hafu hasibabu hindi halukeli kabati makosa bimano wandu wanuanse pia ngwendao hafaida ya Azali alafu wajiwa duma biyani ndrabo vanyu nyinyi mwekubalize ndrabo zila ikawundu warendeso harmwizo wandu wanubu wa Komori wandrabo wajana wasoma rajalewo raparisa wanadamu watswana hata mbano siyo ya ushinda wawale mfulera wende harma wapoze candidature vanyu nyinyi mrebe kotsi wakomori wanyi dumko hanza sisi rijangamizi ukana wandu walona akli kwa tushinda waheza enti ngarendora reme wandu ikawo kwa tsina hata ujuzi wandongo itsoka yonsi mimi hakikatan ikati jatsi jibaba isaleo tsamba ukana mwendo kandida kweli abo kwela mjihada yoka kweli na hezensi njajo jihadaya omahalensi ya hatu yasi halewo kesuta jia musawi kamjorongo wabano relezane fadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin shajema diwaze aya yambeuka hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun hal ngekao sawa ngwa sawa wala wajuzi wajuwao no watojua Mwenyezi Mungu hamba waye yariumba yani kamatso yani kambua yani kaakli yani kemihono inunidi sawo nrongo wao hamba ukana kwatsufanihana kwatsina hata mbamfano itsoka yonsi lewa Komorinyo nsi pia ngamona upuzi no msajaja candidature za mabaha candidature za mabuhu candidature za makalalao candidature za mani yamiri wandu wanungwendo walelenti engwendo waileleje sauti hindri enga mremaondo vikotsi enga mtsahawensi ya hatu izamewe nanda taki hazamba na mufiri waijuse waifurize ngamani nalipweniyo safara leo ngama NCSIha mbatilinde unalipwenizo auka NCSIha tungejo ika Sando mabianizo wakatirijo kambu NCSIha tuya sangamani yotoka mna ipande wansi wewande jumwansi kabajo washitibu ziwana damu shansuzani ukangwa jo washiki binadamu naondo bane taban mrungu rangu omsajaja wa leo nyonsi pia mremao makoti he mafiti mremao koti heze kandidaturi zabatani bo mwana Mamudu Karaja tangaba wenzankiliwa sisensingamani haramto mwenje harimwale dahola hangu halafu ola na mrengaja tomwenje katsujwa ya utia madama olati mrenge mamwe yajaya tomwenje ukasoma utamwenje haja katsujwa nikauhenambe kairina renge mrutsujwa utamwenje bangu jontinyandro yonde de sheiviha kane mafitsi nyonsi pia nywa Komori mazana Andre mao makoti harma batani naranga mizeti we naranga mizi na raisi sengamani we na bisisi
remabaha remabuhura haina mrujo kahanzai vana ntsaonike presida yenda ntsaonike guvernera yenda vanu minde guvernera komo vashinu idhi hakendri anu mafitsindri enga mtsahombe hensinda eva mkabatsi wa uwania yensi kabatsi wa urongoleya wanadamu wakomori bahataba haborizona o ematso wandu wajuha watsona mbandrugo haringwendo wa esensi wandu wajuha wenda gasudingoni derieri deva garijo ganyo wandu kindi ngamfikirio ndongo hindi enganyi wanadamu hindi hotso jipani ya majangamizi wanyi amfikirio kakomori kabatsi wanazijana wasoma walo Ulaya walo Marekani walo Japon ngwao yotso kalewe kanga mtsawo mjisaidie na tsoringa mjinga ya tsaidie mafitsi wanadamu kartsuona haya kweli ngabo demokrasi sho wakatiri zamba unu kartsu hutajia iyo ile nsi yende usoni ngari hutajia wanadamu wa kweli ensi hatungio na msajaja eza saya watukufu wa Komoro do wakati nawona mavoma na wendo wa pose wa deposi e candidature na wana wandu wahima bonse wasomao Yasin na dua wafumbao Mwenyezi Mungu ya ayuhan nas أوسيلامو هندي الإسلام يردوسو مرمو مسلم الصغير يوبيان غاريجواو هو الدين الذي بعث الله به نبيه محمد لهداية الناس وسعادته الدنيا والسلام dailaika wa Mwenyezi Mungu yariumba havehe mtume wahahe Muhammad ili ajerokoi harimwe usilamu warihunde usaada unalifu saada lakin namnaje mwandamu Mkomori yakaza kofia ya vankandu yafikirio kana usilamu dainu nainu la na kiemba la Abu Jahala kaukaza kiemba Firauna kauvankandu shanda zila za kiha wa inama Wakomori kamtsujoka usilamu inu dini ikawo ngiyo na structure ngiyo na mkonzi ngiyo na mandalizi namnaje wendo wasome alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin inja muahidiani bumwanadamu utiabudie shetani bahakika shetani aduyimhu wahaho wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim uniabudie mimi au kaindenzia ya nyongoha ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون نسكيكم جو ياسين هذه جهنم التي كنتم توعدون اندم را جهنم ركاو معهديانيو Shasbawit hasbawiya ukana Napoleon numkonsi wa Baiti Salam nguona mavuna mema anosila nando wakati rendo rapoze kandidature rikubalio Mwenyezi Mungu harir do jide ya surati Yasin usilamu linsi gobo inu dini yenza mishinzi na mikonsi ne mishinzi ya Kisilamu
ngiyo hama heli rirumia usilamu hama mndu ya hulaibiriti dukani ya toowa emiria iva mndu ya bakinele gobo bimaana le gobo laka lina uparawa tinamiri yode heli rumia usilamu komonja islauha alyawma bima kuntum takfurun mkaukufuru ndi na mwenzo usilamu tranquili uaishi kiamani bango mlaanioni mishinzi ya kisilamu kijabidi doru misharma zenkandune zekiembe wakati wanduwendo wapoze wadepoze makaratasi hokurukuru wallahi ngemlaanioni mahma wababa walona zendevu nezejuba nezenkandu wamsaidia one mafitsi yayo ngwarumia usilamu arumwe majilisi ne maulida ne mafitsi sha usilamu omshinzi wa hawi bidi wandiso mahkama bidi wandise beti salama bidi wandiso wizara ya mahkama ibidi wandise harimwa zile kodi ibidi wandise harimwe malezi shatsi behenda Allahumma inna nastajiruka wadiana na anfusana bila shayna taitana Allahumma fika fika wa amanika wajwari shaitani marid wode mdungani wode mswaliti ni msomawe yasini yabo wode mswaliti ni mtawe haki mjemdo ambazindrabo na mhensi ya usilamu tranquille bango laaniyo ensi ya komori ngo laaniyo umma wa komori parce que ngwa udhulumu we haki ya hao usilamu inu dini yenza nidhamu rija ambayo eshenza nidhamu do ukafiri rirumiao mahkama na de sharia shanapoleo shila shenza nidhamu rishaha nsinga rjori dofanya mabatani ya de Bismillahirrahmanirrahim Yasini wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ndema shirati wala dimze ukayujedwa kodo imbaba wala muhodari zabari amba adiyana na renzi karabo kweli bizo na bawa mzambo wa miche nanga mafundi menji wandevu kakwa japara ustadhi ustaz yeba nungarandao narabeti humtume akawana mtuma wana yeba nungarandao narandari mwe jihadi ye farasi ya jisemindu ya lila engarandao jesana leo ngarandawe heli mtume Yusufa yakaunjio ndani na mwambe za kweli zichirio ya na mwambie sikirio na mwambie sifanyi hao shamso jamkensi harmandrabo mwelele harmandrabo beri adiana na wajua wabewa mbale mbani yankuni ya wakomori na mwende Madina mwende masonele jaka wende wafanya 2 ans 3 ans wavaja nkando aleleze ndevu kiemba enusu miharuma enusu wasama kofia na majuba baba na mzee wangu Rifki Fijo narende fundiwa mzee wangu Rifki hende vane mvinyo ralinga ngabo ayayihalalisha we mvinyo Rifki halalisha mvinyo halalisha fundi Muhammad Hussein waziri wa Makka na wala asomona mna ya sharia ya Kiislamu kisema sharia ya Kiislamu Kuwaiti ajawla tabuna hansizo sharia ya kikafiri naam yabonga ayayihalalisha ukafiri ngam hada yaunda hada Mwenyezi Mungu audese nafsi zangu alafu leo ze structure ne mikonzi ya he candidature ya kurukuru ngehara na depose ridepose hawa unamsho hangu na blati unlata hai na depose depose Bismillahirrahman narsome Yasiniyo ngejo tsongeza sa ekartasi la wiyo itsobeza ndo kurukuru badabo ngejo henda yafichi abo toeduma abo sobe kulu wallah na desi kulu auzu zondar njamrenge Qur'an yangu ya humba yatsonga ulona mindumili yatsonga walo kurukuru wendawe hemindu yomili ujoka ufamau ujoka ujalo
mndroina tsadore ngena kalima hirijara la umana hatimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wende wasome Yasini bonze mwe kurukuru. Ebalaje vale Yasini gali yakabati mriare ndazema masambi. Sambi uo azali akamba ngumwe kraze basi ya mbeha enda depose a depose ye mrabende makaratasi ya hene kandidaturi ya ho hamungu ya kewali. Au kasambi watu enda twandani hafungwa upando mweu itanda mswala abo uhesa ambisengu joka utudia mru shekhi ya karaisi ya turu mausilam shaya rumie ya Napoleo na kiemba hunu na juba hunu ngujoka ujatubie tihalea horo hangu roho wali au kana raisa azali muda wa mezi mru ya tuhanswa arimampado nne juu ya utoswali na uombe ababenge bora isibeza wa mzie ya titawazi twenda wa tinze majia ya tinjio hae bas wakati wangu jodo taya mamu harimwazi zempado tatata ye swali baada yabo ekawo noka ngutaya mamu wendewa paswe zempado za wakati ila umenti adore mwane mvua sha yake hula sha olahanikiwa fursa ya ukawali abo haina mwanzanu wa sambi najibiwa basambi kati hulaho moto ya jodona nana ola wambu unafiki au mdaola wekalia au hata wende hata ngwataho ya tikalie gendarme eka Mahamudu wende ya bongurongoye na mpaka bake gendarme ye tikalie bangar sahori ubehe waliullah kabati dhambi kahondani utsodo swali nonombe la duambi badua ya wali yura yode hedia sana idhan shamangar tahao wakomori relewe ukana zinupia Mwenyezi Mungu de ufanyo zinupia Mwenyezi Mungu de uzifanyo uzirendo awabenge wanadamu wazungulia wana usilamu wanrabo manati wa kweli silamu Yasini na kul huwallahu na kul a'udhu na fit president ngurongo hunu yatweze aya za dunia pia vaima ladango arongo wao nsingi wala msajaja mabahange ndo makandida maruhu ngenda ma president yeze mitsentsentse pia enti atunjara msajaja harikarati namna ya ukana mrurengezo mwenje ndani atushinda ya urengeza bo yafanyo hazimamwe ya wala hazima rendera tahe mrutujwa urengeza mwenje ya urengeze yode helo anadamu alio hapa yondo ulada wesaulo komori wakati rona wensi atendo ya zame rambe nariza mise ndondo amwishi na yabo ensi atu wendo ya zame lala musawi ibidake president emi amjishinda ntume president antsujada Tsojo jara na mrongo ngama bioni izo ikawa mwono wa mpezo amato ikawa mtsojo ka ujanike president tsaka ndrogo za mafiti njogo mdatsu selewa yohana de mwenda amtsojo ja nimebano na bebaka baka waelewe watoelewa watelewe wala waelewa watoanza wadunge wato udunga njira mbia wamwende guvernera banje shinda njerenge siki Mbratushinda yajere lishatia vayao nenkantu ya vayao nengo ya vayao ne dalili ya mru jauhoni shakwelinga mjomdore mama koti kimafiti mwanga mizensi ya hanyu nabo shintsesa onga bwandika ongwa una akili ngwa jonoka midaba shati kubaliuka uwo ulaba wenrumenzankili wanidio ulaba iyo de shato ngensi atwenda bahano iyo de shato ngatakia rambi ya zinu na mwishiye ngamjuhelewa nro haina mwenzakili mjuhelewa waichuse waifurize ngamani unalipweniyo safara leo ngama siha mbatilinde unalipwenizo mwishi wanataki ambao ne safara leo hafumbwa leo shatindele leo inu rongo wao ni safara leo engama ensiye yesiha mratilinde he safara leo bimana safari yo ungawe hondani ya safari ni safari leo entie yesi hap mratilinde na ndizale rionao wenzankili were mama koti hulata entia tungejo nika samjo mabianizo wakatirijo kambu entia hatu ya sangamani yoto kamna ipande wansi wewale jumwansi
ngaba jowa shitibuzi wanadamu shansuzani kangwa jowa shiki binadamu ahondo bana nsi hatu jowa switi baada safara leo nsi hatu ngejowa swilio idhan ebo wenzanki mwishi yao makalima yataki ya juzi ya he safari renda hata leo nsi hatu yesi hangamani shia ensijo ukondea emrujo ihonde sawa indo mrujo kahui guri zonga mani endo wenge kandida anzo akenti shehiri shaura izi hambu mozida dejo kahumrumilia zemvu yake mbili wile kandida ujoka wanza yakenti hamvu nejoka humrumilia yakenti hezemvu kama kalima maili ikao wendo anzau ya tafiti kaume nchi shia sijo kama otigeleza nai ishia ita anzo akenti shehiri shaura izi hambu mozida dejo kahumrumilia zemvu yake dejo kahumrumilia zemvu yakenti yawo wehesa kansi hesaru milwa zemvune mru hakansi enaye wende kandido jokanza kensi hamakri na witi baada hesaru milwa zemvu hakansi shanga wajoka uja asizi nga wajoka huja referendum baada abo wake election baada abo election hizo ngazambao ishiando kandido jokanza kensi hamakri na witi wende kandida ujoka kwanza yake ensi hamakri na witi baada hakansi hezemvu shangu joka hanza jake enti hamakri na witi abonga abo point d'interrogation buharia e baada ya wendi ekahesa hanza yake enti hezema krino witi yele jawabula ya wendi wandu wajurudianda na renderaji joka humsaidia yake enti hamakri na witi wende joka humsaidia yake enti joka wanza na hunuija ngabo joka humsaidia yakenti ezema krino joka humsaidia yakenti hamakri no witi ondo joka ngamizenti ya hatu odo joka ngamizenti ya hatu enti ya hatu ndio harimo ngamifu abaha toba haina mndungu juu nande des essais na au harimo ze candidature zaki mafiti wandu ngwa safari wa jwalelenti na mushie awonge izori ombao lazila sedi hasanta kamali wa zambaba niwa na nyas na munje risanganyi rikenzi bati rirendazi haina mruku cholenda ehala uno masula ekangonzo yende shana kenzi watikiana amanga mweshele zizolo jokanza kenzi hezevu kauhodi ngo amma mweshele zizola joka hanza ya kenzi hezevu kauhodi ngoni ni wangalizabira ndwatike hama de esayo no le bakuli la janji abo zenziba la zahapa ndwajanjia zisiuha bamduka siuha kana umaruha isana msesra kulaje kuzaimba na kome au haina mwenzangu ili hesa haelewa hata mpakanda yao wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين ngari johondana wakati wasaya relezani ngasina zinji za hamba sharida za ngarangali yao wandu waremao shevi hakale kotsi wandu waremawe mafitsi le kotsi wandu wajiona okangwa wandu na kwatsi wandu wanzu ikengwa jushinda wakingie engama ratilo ayo harmaenti na kwana ushinda shanga mnikola wama mzee wahangu kolonel Azali ebanu tsindo msajaja waho zibirawo shango buliyotse na msajaja wa mafitse helinu batina ukangwa bo hanse batani utsijihadae yokaja ka analize mwanama Abdu Ngazi president aki kaja ka analize president aki hakahwamba ndrongo yakaujua Hamad hela aliswalihi yakahamba hizo yakaujua aliswalihi hamba ezahe departementalisation ya mayotila hazamba ndro getsaumjo kana ma president wanu tsifanya video izentuzavira tikaonesa eheli wakutarumula neshatsonga wakohulwawa president aki woyikaja ka analize woyihaka hwamba ndrongo ikao
ani eka au president concernant enti lazima nikiwa mwendo ni daula no wabeberu hamadi France Africa au wala wandu ikao ngwa jereo yenti uwa nika namna ya kuendesa yenti ekemru waja trahise ekemru waja hatrahi abo basi ngukazwa bahano takizi nu ya hamba zindizo yambilo kanga zijoka ufanyiha zindizo taki yambilo kange bidio wa muda kadha zifanyike kadha jeheli aka wa Faransa wapanga ukana mahakadha ngarjuta visa baladur mahakadha ngarjo fanjao mahakadha ngarjo huja neze votizila mahakadha ngarjo huja nazali mahakadha ngarjo humtoa mahakadha ngarjo humrejeza badeli vanu inuti analizi tika umwishilizani mwishie izo taki ya zatongeza samahani tika umwishilizani mwishilize eshatsongeza takia ulwawa dabo yatowa yesiri yatowe sekre balo sekre ndiyo ani wakomori mtitaimala winji mwende namruliar mwende skuru yatakia wallahi ngamjungu soma zinji na tena ina ujoka wishilia na doishilia kalima zima ngujo fasiri zinji makalima matiti yala de yangamiza taki shayala mahu bimana ilati analyse ila hatowa secret ikao hambilo ka dezanzo zijesfanyihe c'est pour cela ya esheleziza na mwishie mwananya haisheleziza president ujokansi ishia amba Henry kiana amanga mweshelezizo lo jokanza kenti hezevu ani amma mweshelezizo ola jokanza kenti hezemvu bimana izo isahambilo kanga bajuja wakati kadha ngarjuta mharubati we jokanza kenti mvu ijao yani mfano kama kampanyari mfano kampanyari wa azalaka ufanya kudeta 99 kajawana na azali ila azali asfanya kudeta shaki nyume yabo azala jamnome hamnika daraja ani abo msota ni mwone seno bahanikao ngabo ndrabo stataziwao ni wandu wajirendao mapatrioti ndugujo jambe olare mwa bunduki wakati wa hema mercenary na harimwe bunduki na joharabe paburubwa huno azaliwae hajafanya kudeta kiharamu shaharudi hakaenae kujaisha yamba hawana bazali hafanya kudeta bimana wandu ngwata wao harimwe deba kwa tsura mbiauka olangena namna kadha ya uruma enti olana rimnike bare mabunduki olana rimnike ba parola ijavu na hashili devant public na rinike ola ba ola etso dola mshakikieno wandu na rinike ola ba ola yoga bakaba za gomu ani kunawishi ya mndu yambe ndrogo za kweli bimano wandu wanupia inu khatwari khaswatan masoroda mfano biotaki amboka amtsahoneshe zize mwele wendo njaka ujana analizi ya taki tika ujana makalima ya taki ikao hato wasiri tika anzani mweleze nukataki uo kaja analize shahato wasiri yazinu rizianshio leo na mwishie kawadi ngoni wangaliza vira mrwatike hama kawadi ngoni wangalieza vira ya kawadi ngoni wando na mwangalie yeye parce que yeye harenge riski ya huamba hizo zijoka ujaziri hundre haujua ukangujo ulwawa narelewa nendo haujua wataki ukangujo ulwawa harenge riski ya towe yesiri harimwe na hadisi yayo pia ngabo montiti yao kawa komori pia ngwaijuao shara hansu itowa leo ngabo mo ikao takia irumia yemo hiyo ikazi wa ifumbo shamndu na harimwe plasilo ne mndu ngena tartibu ya ushindanga liensi shahadaza bimana ngabo ndrongozi njibana zilona uziro wahema kalima yayo wallahi iyo diskuru mfubi titi ya tolwani taki shangio na maana nziro haukana imtowe roho na mwishie heka do mwiswer joulahana na mwishie shelezizo jokanza kenti hezevu kawadi ngoni wangaliza vira mrwatike hama ndenzi esayo nole bakuli lajo injizi ngabo zenziva la zahafa mrenda njia agama zilazi zisiuha bamruka siuha kana umaruha isona mzo eskrapulade kuza ibada kome mratifanye hamadenzi ya onazenzi
za njia harmali ba kullahi njizi za hafa mru yafikiri bala ngizo na muo ya njie njizi vumbulwao le shahiri sha uraisi na yeye hariri amedabdala haulwawa aliswalihi haulwawa johari do mwana kamba nuwandu pia wabira harmai daula hauru na daula wenji waliso asumu reandiso afaume na sultani sedali wafungwa bushini shamratike hama deenzi yonzi yalabonze yenda ya njia harimabaku lila njizika we kanzi hanjia yetso ulwawa bamduka na ula muha tsoti ndo wakati Israfil ya duvu zemba da kome kau hawangalo dingoni rangu Abdala rangu aliswali rangu minitaki parce que hakawe shelezi za mruujo ikawe heli ya elesao yeye kati heli taki ya kahwanda hajua ukangu jo ulwawa lati analyse yabona rikaye makinindro haina mndu yatahe diskurio ya kensi ya ino size hoichwani hahe ngujora mbuo ukweli wahe makalima yara istaki dishatsonga leo walo msajaja harma enti haina mndu wa jihada yao haukana enti ngiyo na wanadamu shakwati hamangu anshio kibinadamu wanshio kinyama haina ujojua ngujoshinda ya wale mri ujoshinda rumenti ujoshinda ya hesejao ngo pariso wandu ikawa wanda ngo una akli wasomo ngwasaidi yawe mafiti wasaidi yao opuzi ngwasaidi yao sheidhi haka ngwasaidi yao zedataani idhan ikabu wakomo warikarjaji lamwa rare jaizazi akli zatu dingoni rajona ukaba nunga ngariendwe rajitimbie ngama ya saya ibidi wambwe watsapa mru mwenza akili shatinuka mimi musawi haringa mibano mjihadayo nga mrongo yaba mjiwa nende napoze kandidatiri nende na kiguverner izonrabo man qala ana falaysa huwa yamba ndami izonrabo watsindaye njajojuha jihadaye danga mrongo vanu ngamina wandu kadhangu aishia wezo nambao nende nambe amjashinda njerenzi ala sindeze mpado ngabondongo zinjibala ikamnduju hamuo innal mulka majdhub ufaume ona simaku wananyasingwa Ulaya ngabo walo Marekani ngabo walo Japan ngabo walo Indi walo na kapasite ya ushinda wende warumenti mpaka rjita ma problemu mpaka njihada emi musawiba mrongo vanu tiafiti karibon munremea okoti munremea oshemu aliyebuda amchichaenda naru sanaka yonda ula yani hiyo inna Allah Mwenyezi Mungu kaanza yangamize dhalimu yumheza juu wakatakomchilia hata idha akhadahu lam yuflit katakomchilia kachi wallah mwabioleza kweli wandu wandu wenchi walo Ulaya walona wanazama association ibana mtsuka bazima mwenda mwanze ntindi shakweli makadri ma intellectuel mlo Ulaya mdaza ngamwangalia wenti jao weju hawa andrika kwa na ushinda wa wale hata mwa wanda minde wendo na yezi amdasa hoje no wakati mwaka uliwaze bie harimwenti ya komori ilimwende Ulaya masome ilimje mhezenti mdazaje ntingelwa ni mitententena na mabuhuna mabaha mdazaje na nyinga nyiho mfanya wanazikwindi wa ndrabo association za ndrabo na parti za ndrabo emana mtu utsanganyi hamwe enda mwezenti indri ko nyonti pia domlona ze fami homijini hatu nyonti pia emana mtu utsanganyi heka kweli nganyimamba kweli mwenda mwezenti indri shamdazenti hatu kweli ngamndemo koti ya mafiti hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun kweli wao sawa ola ujuo ni utujua izo yamba tindami Mwenyezi Mungu hadi Mwenyezi Mungu aada kana la yastawiyani mathala kwa tufanihana ababe ngemndo asijani hadaya ukana
ngebidio rwarie Qur'ani usilamu mchwa rambino ola utsuju wangu jojua izo ndrabo abengina mhenzi mafitsi na mhenzi mafitsi rendera adunge ukweli na mhenzi mafitsi hobia zizaze ndrabo na mhenzi mafitsi hore makotsi harmweze ndrabo ne mafitsi no ulada ngabo ulada mwinji bwa Komori na mhenzi mafitsi rikiwa ndo kweli na rihenze mafitsi rihenzi obatwala kasina zinjiri jo jarmambie sinzi hosijao sha katiri zambao ikaubidi rijeritowe na hindu mtiti harumazi akili za hatu rioneka wandu wajuhelewa hasiba buhindri hapo mbaba mwenza akili yanambia musawi naam mzee wangu wanadamu ngo kalitenda ngawe wishio haelewa hadungu asante mbabangu hanika kalima ya pili ngawe wishio uelewa ya twanza ya dunge shahaelewa mjoka wandu wangu wavanu wanani sha ikalitea araru ndula ikaw ngwishio katsuelewa katsudunga iyo kalitea saya bimana harimwale tengo lilo banu watukufu ngabo waishi yao waelewa abo haina kaelewa helewa ngabo waishi yao waelewa sha usawi mnaijomba yo kalite abo waishi yao waelewa weizo musawi ambao sha musawi mnaijomba on s'en fout ni makalima ha walakin itarehi yo hakim izo namba wan ngam paro jamzire jei izo ngam sir ngam no haqiqa idhan am kibakin beizo ni mambiaoni ngam tsawe khairi yangu do mwana kamba mara ya handa ngam tsawe khairi ya huji mlifu hatu sonsipi abon sivana hafumvukadha au hafumkadha amivanu mama musawi mkomori yalona haki yatekeleze fikra za Komori wa haki amrudi nire swala ni salam shuhe mtume wa hatu mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni ahli yahahe watakatifu yani warhafu nema sahaba wa hahe al-awfiya ghurr al-mayamin wabillah التوفيق بيش مناما فيصل سيد مدوهوما huja vitari shanga mkazo yabo na uhuni kaze ntosa nyitukufu mndo mtukufu Hamadawe mwanama Faisal Said Mwenyezi Mungu autukuze mwanama Tamasheme Nombamba Mwenyezi Mungu autukuze mwanama Mahmud Ali Sheikh Saddam Hussein Mwenyezi Mungu autukuze wao da ende mwanama Asadillah al-Ghalib mzee wangu Shamsuddin Maaf Mwenyezi Mungu autukuze yahu hezeju zaidi bihaqi Muhammad wa alihi al-athhar ngamzambo mzee wangu dhamana wahe MPC Mwenyezi Mungu autukuza insha Allah wa bihaqi Muhammad wa alihi al-athhar yabo ngamkazo yabo arjo honda na maudu insha Allah taala rikaye harumaye shama mzima fitsi wa Komori yani c'est la vérité ala kinaukiri kweli haina mratsuju kweli nsi atunje la problem yawe problem hoito haintegra Komori na hila wajo nsi atu iranganyiwa ni mndu yasoma hata uparwasa ni Hamadi wa doktora Doktor
ngabo garfanyao nartsahem rulona ritsisa hesa basa yo yule chatsoka sana madia mbukana baneti hatu ketsedele hata awongo fanyo bwasa ni amad ngebidio nende makane dina hadisi na Mwenyezi Mungu elewa basi bwazali azalika twanzensi hatu endele kushia baba Macron wala pia uko ndenda heji Macron bwasa ni amad kaja paro ndenda heji alaka tsina dura unjai silawane ndena umediwa bwa komori halafu president azali kurendenga zijanai yengu irendo na ije simwambiani kema pesa nende heji naombe yensi tuwa na hadisi na mina Mwenyezi Mungu na mtuma Mungu ile na sada ile yensi jehei kajanika bwa komori azali kuangamizwe ngazija baka janike na pesa nenda maka amabala Trump na tijido biodo nenda maka wenda wezungu salkaba na itu sirika yaba fiti afiti abatani nrufu na unafiki Hassan Hamadi mafiti ingarfanyawe enti atendesa narasome hitima kachiende vala wabwemiso hafu hata kwa tijavala ezilo Valentini Bismillahirrahmanirrahim amadu wakati wendo harmale kaburi wende ngo lakini bala inal mauta haki na bale mndru ladisi mndrungo kaburini ende bala ngo lakini inal mauta haki zijina alkabura haki mautinu haki hayengo wandiyoje na deja esaji wakana yo haki banafu inal kabra kaburi na wala hesangu kaburi komori mtikao mtu mafiti betisi nake harbu kweli bwa komori rense mafiti kari katsaure rihezenti mpaka sasa ni amadine zindabo na unafiki amtsanende naonde duwa ndidwa yonge jujibulwa jeno o biro haho ngorumio Napoleon na mafitsi na betani naombe Mwenyezi Mungu mwambie ndabo amtsojo tsatsabala nizingare Napoleon mhono ni nyameja bwa Mwenyezi minda we ngala Mwenyezi Mungu katsuwa mtsojo hunzeri deja nimone sasa hizo Mwenyezi Mungu kana uono mhono bwana zingara Napoleon bwa Mwenyezi Mungu anunga minda we bobonze khadimuna Allah alladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum ma yash'urun fi qulubihim marad buhasani hana armwero yaho ngawe mwade Mwenyezi Mungu uzidisha wade hiyo aya ya hamba ngosifanya mango hada Mwenyezi Mungu nami yabo nsi abaha bwa komor ngarjo yende saje tafadhali assalamu alaikum wa alaikum assalam okay yawari kauchabanu haukana wala kajashinda wala muhodari kajashinda vikaujar male fenya rijea heze yabo geologiquendi yode chatsonga wandu amanda si rasomesi wa hindusha mo al mantiqa la logique rasomesi wa yonga rijwa garmetriza si utsabu hana logique yako hana mafiti la batani 19 kali دعوا نعرفنا قالت له دكتورة يعني الدكتور حسن حمد الحسن حمد نجوا بريزيدنت تشيكي تجت ما هي الجي ارنجسنسي او هي حاجه اوكي حسن حمدي ويجي ميمي بريمير ابو لو بريمير كاريلا ويجي مي بريمير ميمي تيون الدكتور مي دكتور كاريلا وهي فلاني ازالي ميمي الامام الامام الشافعي امام الغزالي ewe wendo amini soefu wewe de yazungule dunia pia ya lo harmoni sozini ye wewe mimi انا ندوي سنه منادي يا دكتور غاليو ها ايوه دكتور باشا تيجي دكتور نام رجنتي ميرنجeze وريجاي bawe sisi bonsi kodo ensi yangamia wale fasraba ala tukakabatsi wa kweli ngabo wa kweli hana doktor Karihila ngabo wa kweli hana doktor Hassan Hamad ngao wa Mwenyezi Mungu arihanti zao ngarjoshinda rwa Paris Shagar fanya no inti yatungia na problema yalo na problemu no da mimi lo ne capacité urumanti kodo mimi ngamna capacité mimi tisomo izuma za Ulaya mimi tisomo izuma za Marekani izuma za Japon yapunga fanya kodo mimi modari ya wananzi ya shizungu je pas je te dis que je pas kodo olana na bagage et bagage akawanzi là
E lui hatso yanzi haremme apostrophe yai parsar ma dictionnaire ula. Alafu haremme point d'interrogation yai parsar monsieur Jean Napoléon II. Alafu aja pa asiwanti ya wabidi ya rumendo. Narisi hera sa hedo donye. Ikao tinde doktora ola. Kana mimi tisomo shafi nga mina kapasite. Musawi bol tulemze mudu kam tu maîtriser siasa ya komor. Car tu maîtriser zabari ari kartsar ma zenrabo. Abo maîtriser ngo. O maîtriser jopo. Abo maîtriser ne veut dire sa hedo donye. Alafu la wamboke sa hedo donye ngo perso arriva là sono maskini. Oh, maskitif. Hata wanaka uzamba wa miti krake. Hata wanzamba wo, kula mambo zinu, zingongo zilio, angizo, indazi, dukana hariola, ujuo yatu fanyandro, karna ushindaritsa hebadala ya mrumwema ujuo, hamanda ye, shana risonsini, rendera ringedodoka. Endari. Wendo hii, wende shinda yafanya. Bom hasinsini. Nyezi mguna wangamize bo kiki. Nyezi mguna wangamize bo kaka. Nyezi mguna wangamize bo kuruku. Nyezi mguna wangamize. Ukana nyinyi. Mrihadaya. Kuna urihadaya tena. Hatsi ze betisi. Hatsi. Namfikiri raha jafanya. Namfikiri raha jafanya. Paskinde pia dasi. Namsangalia ze kandidaturi zinu bumana mabolti. Na wangalia. Utizambe paske ka uzanda yawange jona sakana yeze procedure za demokrasi ne demokrasiki ne kartasita ne bartaka potis au kana e ka wendi wenda harmazedere ko paste ngojo parisa ye institution za requisition par réquisition ya jukarma de te passer arobas usara bunguminchi come min publication ngapi zafanywa Facebook ni wandukada ola na shizungushira hafu enda imprime wao ni kishizungu ichonga juli yani ngesawa wanadamu wa hivi akli upezwa macho na ulambue kweli sindure ngaze ndrabo lizirinde kweli wakati zilo ndrabo aiwa mwanama Muhammad tugahwa zilo fanya mafitia la kampanyari harema binduki harimwe kudeta ya bubdenari hoi akoma halimdiwaza ukana badiwa kawenjiti azaliwa echetsi ndo ambasadi mima mwesheleyo ye gouvernement ifanyiwa homelini sindo ambasadi demeli ya hoa zungu wede kina kambia elia shorti de ekipu yo pia waka wenji abasi jusu marehemu waka wenji swafi wendo melini waka ufanye gouvernement emru ya rawa le dhambilo singo endanilo azalatawa anja haruma guru eti haruma piki ayi kama na mwenze betisi babano nyinyi wanyinga mchwa haina mtu olangu johonda ngujonda zabari ole faransa ngedingo ni mahe ekatsingatsike azalide ulo dingo ni mahe de faransa weche na haina yajua bala mzimba ola mwana wa Mfaransa bala fahami eje ola mwana wa mzungu fulani eje ola mwana wa mzungu bala kiki ole ulo dingo ni mahe de mzungu mkomo ngamjomdo hademba bala Sami Hamadi gehari mwelobi ya mzungu haina ucheka je mzungu alafu asali wala de mzungu alafu wala wazuk wala de mzungu ola gehari mwe France Afriki ngewa ngamba France mavuri hapa ola gehari mwe France Afriki wala gehari mwe France Afriki sina fitsa mede abetania madiso nyonse pia haina era lo tingo ni makampanyari baba mzungu ngenaye afungwe shondo ole mzungu ampuse bala pulwa ni mzungu iliyama lo tingo ni bala tingo ni makampanyari ngabo mjomba mzungu tsokoza nyileza heye usiso alafu ola hachambe bale mwanzani wa mzungu swafi fulani shabala ha presente bahe waiwe ya presente
Korengerelewa nao ani naelewane rishine rambu kana vanino sinena safi ngoma za majini ka lalaje vala vala ndovitsa vala munyichi vala mwinyi diseno wazungu lafuko jenda vala tena vala ndovi vala sambi deja esangewa vala sambi deja sa diseno wazungu haya vala jimtuma mko mtume uode adoa diseno wazungu na ukauta odingoni do wazungu odingoni do wazungu abonareliwane wako sinema masera ani ngoma za majini zinaona wanajamu uelewa ukakomori mbajini ani bala ila ndugu za kimajini so afimbe kartala fijo mro halewe mwa wa majini ngari leo mwa leo December yije ngari leo mwa bonane leo mwaramu je bonane leweze ngoma za majini zie bonane ani narelewe ukana siwandu kaukarna parujelewa yabo mingi amtsani mweleze nukawo Hasani Hamadi ngufano na ndovi bala katina ula doktor Hasani Hamadi afurti je ritna doktoru au sai profesa yende urono doktora yashindwa ngatige na sisa dekre tari sibonsi dani wende joshin ai kabansi amhetsi rikewandu wa kweli rikewana damu wambila neza kweli sojabanu tsodi hakumbi sojabila ndrabu na mafitsi na pusi atarangamia hata mpaka na mkazo da hadisini yo kaina point yo kaina virgule yo kaina point d'interrogation exclamation karati mafitsi maruvu eserugo ikaongarizenshi yaho kairi nitsoda za baba la tire imda ne sallallahu rangu hali mwana mabolt amoniko zentosa da sisa tikrake banu tikrake na slaumiane bese ndongo wizongizo nziko inshallah wa sutenewe mafitsi na wajuka wa mafitsi atajoafi na sha ruganzima ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد niwa baba mdingwe da mweso maziasini na mhensi bangi mlani yoni usilamu ino dini yenza mkonzi yenza nivamu Yasini wal Qur'an lagi tu dua ya. Wazi sofa ya bani Qur'an inu ya mjaudo sobar ma togoza udepose makartasi mala Napoleon na tshidovi na ridira sumi dua na rimdreme ola di Qur'an lindalao chamba inusumu indalao so Qur'an ya rimdreme ola ngamize ai kama si na panuzembi wakati zotsesa alafu namjibule nsihembari nijidefule wanama namtafadhali kiki ulawa peu wala kiki punze olange odinge mfaransa ngodingo ni mahe ola je ola azali chatsonga ya zingara kiki bala le mfaransa mwambia no ya tito ye je ola fami c'est Ibrahima ola de mfaransa wa lo dingo ni de mfaransa ye sambi wa ekiemba ile ya mwambia tipue so afi de mfaransa ye mzimba vale chatsonga ya lole mzungu da ukapa le mfaransa ngojwa ambassade ala mzimba lo dingo ni de mfaransa bala wala duwana wa mfaransa alafu mfaransa yawo na mwembi Ragwema ya de kailu sawa na watu kwa japaroka ondwa bai kwa japaroka yilo de mbebe Faransa ola de mjomba Faransa ola kwa Faransa shatso damba wana ebanu fahama tojuka mwana jana mzimba yake mwana jana kiko Mozambiki yake mwana jana azaliwa mtuje nombuda juu yake mwana kampanyaria kaye mwana mshwa Faransa alafu pia yohale randisho kawana katia parombe ukawe mjomba haya oye sajuhulwa ni Faransa damba mjuwa ni Faransa okay rin kazi yao rin zinwaji no andua basa ni amadi
na president zali bansi hatu senja msanjanja kairin kaensi vanitsanga mikomori swiri vanunga mikomori asir kairirizi msanjanja bobolt na hensi shedi haka bo mudu rikarmwe kweli studio na idea kashevira wandu derrière toi devant toi kazana renera hafi mimi tsindekina mimi mnduna lawe dami karatsini fi amani llahi wa hifdhi wa billahi tawfiq usiku wa saya